वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ डॉक्टर फहीम यूनुस साहब मौजूद हैं, चीफ ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस वक्त निकाल कर बैठे हुए हैं। इस वक्त मैं डॉक्टर साहब के से सवाल करने से पहले आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जो तीसरे फेज में वैक्सीन पर तहकीक करने वाले ममालिक हैं, जिनकी जानिब से अभी जो वैक्सीन है कुछ ट्रायल फेज में और कुछ अब रोल आउट फेज में, और ममालिक जो उनको खरीद के अपने शहरियों को लगा रहे हैं। तीसरे फेज में 4 ममालिक के 10 इदारे इस वैक्सीन पर तहकीक कर रहे हैं, और अपनी स्क्रीन पे आप लोग ये देख सकते हैं कि चीन जो है उसमें से 4 वैक्सीन वहां पर इस वक्त तैयार हो रही हैं। अमेरिका के अंदर जो ये 3 वैक्सीन हैं इस वक्त ये वहां पर हो रही हैं। जर्मनी में, यूके में, रशिया में वहां पर ये जो वैक्सीन हैं इस वक्त कौन कौन सी तैयार हो रही है, ये आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डॉक्टर फहीम यूनुस साहब, सर अभी ये बताइए कि पाकिस्तान के हवाले से तो मैंने डॉक्टर फैसल सुल्तान से बात की, हमें वक्त लगेगा फरवरी मार्च तक लेकर खरीद कर यहाँ पर लाने में, और अभी हम तय कर रहे हैं कि हम कौन सी वैक्सीन जो है कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन बल्कि मुल्क में लेकर आएंगे। चूंकि आप अमेरिका में बैठे हैं, आपकी ग्लोबली तमाम मामलात पे नजर है, तो इस वक्त बताइए स्टेटस क्या है, कौन सी वैक्सीन जो है दुनिया भर में वो ज्यादा बेहतर रिस्पॉन्ड कर रही है इस वक्त, कहां पे, किस जगह पे, किस तरीके से कोविड में वैक्सीनेशन में मदद मिल रही है? जी बहुत शुक्रिया क्वेश्चन का। 2-3 इसके एस्पेक्ट्स हैं। पहला ये कि एक हैं जो mRNA वैक्सीन्स हैं, जो एक बिल्कुल नई तरह की वैक्सीन है, जो 10 दिसंबर और 17 दिसंबर इन 2 तारीखों को FDA का बोर्ड बैठ रहा है उनके मोस्ट लाइकली अप्रूवल्स के लिए इस महीने। तो ये दोनों वैक्सीन्स मेजॉरिटी मेरा ख्याल है अमेरिका में और वेस्टर्न वर्ल्ड में इस्तेमाल होंगी, क्योंकि इनको बहुत अल्ट्रा कोल्ड चेन की जरूरत है, विच मीन्स के -70 to -80 डिग्रीज फाइजर की वैक्सीन के लिए दरकार है, -2 डिग्रीज दरकार है मॉडर्ना की वैक्सीन के लिए। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि WHO के मुताबिक 50% वैक्सीन हर साल जाया हो जाती है, क्योंकि कोल्ड चेन और इस तरह के लॉजिस्टिकल मैटर्स नहीं तय पाते। दूसरी तरह की जो वैक्सीन है वो है वेक्टर वैक्सीन। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूं कि पहले जमाने में हम एक वायरस को उसको कमजोर करके फिर जिस्म में डाल देते थे और उससे एक मुदाफियत पैदा होती थी। अब ये इस तरह है कि जैसे कोई आपको, अगर मैंने आपको 10,000 कागज भेजने हो तो या तो मैं वो डब्बे में भर के कागज भेजूं, या मैं आपको एक ईमेल भेजूं जिसके अंदर एक वर्ड फाइल हो और आप 10,000 कॉपीज खुद प्रिंट कर लें। ये जो वैक्सीन है वेक्टर वैक्सीन, ये इस तरह है कि एक वायरस के थ्रू हम वैक्सीन जिस्म में डालते हैं और हमारा जिस्म खुद उसकी कॉपीज कर लेता है। अब जहां तक आपके अगले क्वेश्चन का ताल्लुक है, पाकिस्तान में क्या, इवन अमेरिका में भी अगले 3, 4, 5 महीने लग जाएंगे इस वैक्सीन को रोल आउट होने में, और जब आएगी तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए बेटर वैक्सीन वो होंगी जिनको ज्यादा कोल्ड चेन की जरूरत नहीं है, जैसे ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है या कैंसाइन चाइना की वैक्सीन। आपने जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन की बात की है तो यूके में बन रही है, एक चाइनीज वैक्सीन के भी पाकिस्तान में ट्रायल्स हुए हैं, पाकिस्तानी शहरियों ने यहाँ पे वो वैक्सीनेशन लगवाई है, मेरी उनसे बात भी हुई खवातीन से। और इसके अलावा एक रशियन वैक्सीन भी है, और वो आप क्या समझ रहे हैं कि हमारे जो मौसमी अवामिल हैं, यानी जो वेदर कंडीशंस हैं, हमारी जो जेब है, हमारी जो बाइंग कैपेसिटी है, उस हवाले से कौन सी ज्यादा वैक्सीन हैं जिनकी तरफ हमारा झुकाव होना चाहिए एज अ कंट्री? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, मेरी फैमिली वहाँ, इसी तरह अंदाजा है हमारे क्या हकायक हैं। आई अपलॉड जो हमारे लोग वहाँ फ्रंट लाइंस पे काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये तीनों रशियन, चाइनीज और ऑक्सफोर्ड तीनों वेक्टर वैक्सीन्स हैं। इनमें प्रॉब्लम यह है कि सबसे ज्यादा डेटा जो हम पढ़ सकते हैं, जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं, वो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है। उसके बाद चाइनीज वैक्सीन का थोड़ा सा डेटा है, और रशियन वैक्सीन के बारे में तो इतना पब्लिक नॉलेज ही नहीं है। सो मेरा ख्याल है वी शुड कीप द रशियन वन आउट, क्योंकि उसके बारे में इतना इल्म नहीं है हमारे पास कि हम रेकमेंड कर सकें अपने लोगों को। जो चाइनीज और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, इसमें बहरहाल ये ख्याल जरूर है हमारा साइंटिस्ट्स एंड फ्रंटलाइन डॉक्टर्स कि इसकी एफिकेसी शायद कम होगी mRNA वैक्सीन की निस्बत। वो एक लंबी बात है और क्यों है वो ऐसा, लेकिन फिर भी वो इतनी है कि अगर हमारे 70-80% लोग उस वैक्सीन को लगवा लें तो पैंडेमिक खत्म हो सकता है। इसलिए मेरा ख्याल है अगर हमारे पास चॉइस हो तो ऑक्सफोर्ड शुड बी नंबर 1, चाइनीज शुड बी नंबर 2। सर आपने कहा ये पैंडेमिक जो है अगर 70% लोग लगवा ले तो खत्म हो सकता, क्या वाकई ये पैंडेमिक इस वैक्सीन से खत्म हो जाएगा? ये रियलिस्टिक हमारी एक्सपेक्टेशन है? जी ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप 100 साल पहले देखिए तो जब पहले पैंडेमिक आई थी
اس وقت تو ویکسین بھی نہیں تھی اور وہ تب بھی ختم ہو گیا تھا. سو اگر ہم پہلا کوشچن یہ کہ اگر ہم ماسک پہنیں، بڑی بڑی پارٹیز اور ہجوم سے بچیں اور 6 فٹ دور رہیں تو ہم اس وائرس کو تب بھی کرش کر سکتے ہیں. بہت ساری کنٹریز اگر آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ ویتنام یا نیوزی لینڈ یا تائیوان یا ساؤتھ کوریا کے پاس تو کوئی ویکسین نہیں ہے، وہاں وائرس ختم ہو چکا ہے. سو نمبر 1، اس وائرس کو ختم کرنے کے ایک سے زیادہ طریقے موجود ہیں. نمبر 2، یس اگر ویکسین آئے گی اور وہ افیکٹو ویکسین ہو اور سیف ہو اور 60-70% لوگ اس ویکسین کو لگوا لیں تو یہ پینڈیمک کرش ہو جائے گی. تو یہ پینڈیمک جو کرش ہوگی، کیا ہم اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ویسے ابھی اس کے اثرات سے انسانی جسم لڑ پائے گا، لیکن ہر سال یہ ایک بیماری کی طرح آ سکتی ہے، آپ ویکسین لگوائیں، آپ دوائی لگائیں جیسے فلو کے اور دیگر چیزوں کے ہم لگواتے ہیں، اور پھر آپ کا جسم اس سے ہمیشہ لڑتا رہے گا، یا یہ بالکل ہی ختم ہو جائے گی؟ مطلب مجھے اس کو ذرا آسان لوگوں کو سمجھا دیجئے. دیکھیے، امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ یہ وائرس دنیا سے ہم کو مکمل طور پہ ختم کر دیں، زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اس کو irrelevant کر دیں. جس کا مطلب یہ دیکھیے، انفلوئنزا ہے اور اتنے سارے وائرسز ہر سال آتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے دنیا تو نہیں رک جاتی، رائٹ؟ تو ہمیں اس وائرس کو اتنا دبانا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اتنی اموات نہ کرے، ہسپتال نہ بھر جائیں اور یہ خبروں کو ڈومینیٹ نہ کرے اور اکانومی کو ڈسٹروئے نہ کرے. اور وہ سب کچھ ایک ویکسین سے ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے. لیکن 1 سے 2 سال لگ سکتے ہیں اس چیز میں، ایک سلو پروسیس ہوگا. یہ پینڈیمک جب آئی ہے تو 3 سے 6 مہینے میں اس نے مومنٹم گین کیا ہے. جب یہ جائے گی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن میرے خیال میں اس کو 3 سے 6 مہینے لگیں گے دوبارہ آفٹر آل دا افیکٹو انٹرونشنز. تو ہمیں ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ 2021 احتیاط کا سال ہے. اچھا، یعنی ویکسین ہونے کے باوجود 2021 کے آپ سمجھتے ہیں کہ آخر تک بھی ابھی بھی ہمیں کیئرفل رہنا پڑے گا؟ اگر ویکسین آ بھی گئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ بالکل بے فکر ہو جائیں کہ جی آ گئی ویکسین، ہم نے لگوا لی ہے، اب نارمل زندگی گزارنی ہے. بالکل نہیں. دیکھیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اچھے کرکٹ میچ جو ہیں وہ اب صرف بیٹنگ یا بولنگ سے نہیں جیتے جاتے، فیلڈنگ بھی آپ کو چاہیے، ہر چیز چاہیے ہوتی ہے نا. ہر اچھی بیٹنگ بھی چاہیے آپ کو، اچھا بولنگ اٹیک بھی چاہیے آپ کو، ایکسیلنٹ فیلڈنگ بھی چاہیے، گڈ امپائرنگ بھی چاہیے. تو اسی طرح سے یہاں پہ میں جو دیکھتا ہوں کہ وہ دن جس دن WHO یہ اعلان کرے گا کہ دنیا سے پینڈیمک ختم ہو گئی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن I'll be very surprised اگر وہ 2022 سے پہلے ہو جائے. میری نظر میں وہ اعلان 2022 یا اس کے بعد کی بات ہے. تو ہمیں 2021 میں احتیاط سے رہنا چاہیے، لیکن پر امید. احتیاط ایسی کہ جس کے اندر امید ہو، کیونکہ اگر ہم یہ سارے سٹیپس کریں گے تو انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر فہیم یونس، ہمارے ساتھ بڑی آسان زبان میں انہوں نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اس وقت ویکسین کے حوالے سے دنیا کس طرف کدھر کھڑی ہے، اور انہوں نے بڑی ٹیکنیکل بات بڑی آسانی سے آپ کو بتا دی کہ 2021 میں بھی بالکل بھی اس کا مطلب یہ نہیں اگر ویکسین آ گیا آپ نے احتیاط کا دامن چھوڑنا ہے. ان کو لگتا ہے کہ ابھی بھی 6 سے 8 ماہ مزید لگیں گے اس ویکسین کے آنے کے بعد بھی اس کووڈ کے دنیا سے جاتے جاتے ایٹ لیسٹ اس کو کنٹرول یا ٹیم کرتے ہوئے. بریک پہ جائیں گے، اس پر جب